Feeling stressed, exhausted, over pressure? We got you. Enjoy it with Kusuka Kasavatif. Hey guys, hope you are having an amazing day. We've got some exciting updates lined up for you, covering the latest trends, policies, and events that are shaping our community. So stay tuned as we dive into today's highlight. Viewers, the Minister of Primary and Secondary Education has announced a groundbreaking new policy aimed at boosting student health and enthusiasm for learning. This initiative introduced mandatory morning exercise before class start, promoting a healthy lifestyle while creating a positive vibes in school across Indonesia. Several schools have already implemented this policy, including SMA Negeri 1 Kota Bukit in Magelang Regency, February Jakarta. This school has become a shining example of integrating morning exercise into their daily routine. On Friday, the 11th of January 2025, SMA Negeri 1 Kota Bukit held a morning exercise session before kicking off their academic activities. The event brought together students, teachers, and staff, all gathering with high energy at the main field, starting at 7 a.m. and wrapping up by 8 a.m. Participants dressed in their sport uniform enthusiastically follow the executive move. As part of their PA, physical education class, students were also excited to memorize exercise routines to improve their focus and coordination. This initiative offered numerous benefits, such as sharing the blood, improving blood circulation, boosting heart health and stamina, and fostering good habits that support the development of healthy, active, and spirit individuals. Now, to give us a closer look at the asthma filter, we're going live to our reporter, Rivela Sama, who is on location at SMA Negeri 1. Hey Rivela, what's the vibe like over there? Mentari pagi ku siapkan diri menyongsong hari untuk menggapai mimpi. Alright viewers, it's 7 a.m. and I'm here at the morning exercise event at SMA Negeri 1 Kota Bukit. The weather's great today, perfect for outdoor activities. This activity is part of a new policy the school is implementing to get students into the habit of living a healthy and active lifestyle. Not just the students, but teachers and school staff are also taking part. The session is being led by students from SMA Negeri 1 Kota Bukit who are already skilled in leading exercise. Semangat dan terus maju, ku raih mimpiku dengan semangat baru. 1, 2, 3. So now, I'm here with Mr. Benny, one of the teachers in SMA Negeri 1 Kota Bukit, who is one scientist in sports science. Good morning, Mr. Benny. I'm Rita Silma from class 12C. I'm introduced you for a while about the new habit of Senam Anak Indonesia Sehat. So, Mr. Benny, the first question is, what do you think about this healthy exercise program? Has it been effective enough? Apa pendapat Anda tentang program olahraga sehat ini? Apakah sudah cukup efektif? Oke, baik, terima kasih. Menurut pendapat saya ya, bahwa olahraga ini memang sangat sangat diperlukan karena seperti kita ketahui bahwa dewasa ini, terutama Gen Z,
itu sangat sedikit sekali untuk bergerak. Mereka saat ini sudah terlalu banyak menggunakan HP, teknologi. Jadi dalam bergerak anak-anak sekarang amat sangat kurang sekali. Jadi menurut saya bahwa kegiatan senam ini akan sangat efektif sekali bila dilaksanakan dengan rutin. Okay. Second question, in your opinion, what are the benefits of making this exercise a regular habit? Jadi, menurut Anda, apa manfaat menjadikan olahraga ini sebagai kebiasaan rutin? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kebiasaan ini bisa menjadi kebiasaan rutin, ini akan sangat berguna sekali bagi peserta didik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dewasa ini banyak sekali anak-anak yang kurang bergerak. Untuk motorik kasarnya tidak terlatih dengan bagus karena yang dihadapi mereka adalah kebanyakan adalah teknologi atau HP. Jadi menurut saya ini akan sangat membantu sekali atau bermanfaat sekali bagi peserta didik anak-anak untuk mengembangkan psikomotor mereka. Jadi seperti itu menurut saya. Okay, last question. Do you think exercise like this is ideal type of sport to be encouraged for all children in Indonesia? Apakah menurut Anda olahraga seperti ini merupakan jenis olahraga yang ideal untuk dianjurkan kepada seluruh anak Indonesia? Oke, senam itu olahraga yang amat sangat ideal bagi anak-anak Indonesia. Karena apa? Karena senam bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh siapapun. Nggak cuma anak-anak, bahkan orang dewasa pun, dewasa ini gemar sekali yang melaksanakan kegiatan senam ini. Nah, kenapa demikian? Karena bahwa senam itu menurut saya itu tidak memerlukan bakat. Jadi siapapun itu bisa untuk melaksanakan senam ini. Jadi menurut saya bahwa senam adalah olahraga yang ideal yang dapat dilaksanakan seluruh peserta didik di Indonesia. Thank you, Mr. Benny. You are welcome. So now I'm with one of the leader in Senam Anak Indonesia Hebat. Hello Asfa, I'm Revela. Can I interview you for a moment? First question, how do you feel after joining the Senam Anak Indonesia Hebat just now? I feel so happy because I can participating and lead the Senam Anak Indonesia Hebat. Okay, second question. What do you think about the healthy exercise program that was held? I think the new healthy exercise program is very good because it not only makes youth healthy but also creates togetherness at SMA Negeri 1 Kota Bukit. And this is a good way to teach healthy lifestyle for students. Okay, last question. In your opinion, should activities like this be continuous in the future? Of course, activities like this are very beneficial for physical and mental health. Hopefully, it can be held regularly with more variation of exercise and other activities. What an awesome opinion. Thank you so much for your time, Aspa. Have a nice day. Have a nice day too, Miss. Okay, I'm here with Mr. Maksum as the teacher who is taking part in this activity. Hello, sir. Hello. For the first question, what are your impression of the Senam Anak Indonesia Hebat program that was recently held? Apa kesan Anda terhadap program Senam Anak Indonesia Hebat yang baru-baru ini diselenggarakan? Kesan saya terkait dengan program tersebut adalah terkesima. Terkesima karena ini program yang menurut saya sangat luar biasa untuk bisa menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baik bagi terutama generasi Z ya. Sehingga mereka tidak memiliki kebiasaan yang namanya mager. Oh ya. Second question. When are these exercise activities usually conducted?
kapan kegiatan olahraga tersebut biasanya dilakukan? Berdasarkan informasi yang kami terima sebagai seorang guru, kegiatan itu dilaksanakan setiap pembelajaran di pagi hari. Namun sekolahan kita ini sedang mulai mencanangkan di hari Jumat, terutama kegiatan Jumat Sehat. Namun ada beberapa guru yang sudah menerapkan, terutama guru-guru yang mengajar jam pertama, menerapkan untuk melaksanakan senam tersebut selama 10 menit, kemudian baru melaksanakan pembelajaran. Baik, the last question. Do you think this activity is effective in fostering good habits among students? Menurut Anda, apakah kegiatan ini efektif dalam menumbuhkan kebiasaan di kalangan siswa? Baik, tentunya menurut saya ini sangat efektif karena dengan sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus ini akan menjadi kebiasaan sehingga yang namanya hidup sehat lama-lama akan menjadi terbiasa. Harapannya ke depan anak-anak siswa Indonesia terkhusus SMA Negeri 1 Kota Mungkit bisa menjadi manusia yang lebih sehat karena ketika kita badannya sehat tentunya ketika beraktivitas akan lebih semangat lagi. Next question, yes. Thank you so much for your time, Mr. Matsum. What a great information. Nice to meet you. Terima kasih dan selamat siang, Pak. Alright, thank you Anita for sharing update about the exercise activities at SMA Negeri 1 Kota Mungkit. We hope that this regular exercise program helps students and everyone involved become more productive and achieve their goals in developing human resources. We will present the next news after this one advertisement. Cepat! Siapa-siapa dulu yang menang? Kita masuk dulu! Mandi! Let's buy Boti, so fresh! Hello viewers, welcome back to What's Happening. If you're visiting Magelang Central Java, your trip will be complete with a stopping by this amazing creek spot. Yes, this is the Taman Kiai Langdeng. This place is a favorite family destination, perfect for spending your holidays with family, friends, or your partners. Taman Kiai Langdeng is located on Jalan Cempaka, Kemirejo, Magelang District, Magelang City, Central Java. Now, to see more about this tourist spot, we're going to connect with our reporter, Ripela. Hello guys, so here I'm in Taman Kiai Langgeng. Let's explore Taman Kiai Langgeng together. Come on! Alright, I'm now at Taman Kiai Langgeng. Who doesn't know about Taman Kiai Langgeng? This tourist attraction located in Magelang City is always packed with visitors of all kinds. Families, couples, friends, and even school students. This park is specifically designed to be an exciting recreation spot. It has various attractions that make kids happy to play here. Taman Kiai Langgeng doesn't just offer games, but also educational experiences about flora, fauna, and more. People often visit here for morning runs or enjoy exciting weather activities. It's truly a place that appeals to all ages. People often visit here for morning runs or enjoy exciting weather activities. It's truly a place that appeals to all ages. So, here I'm with one of the authorities in Taman Kiai Langgeng. I'm with Pak Sulaiman as the Chief of Internal Safety in Taman Kiai Langgeng. First question for Pak Sulaiman. What was the background behind the establishment of Kiai Langgeng Park? Apa latar belakang dibangunnya Taman Kiai Langgeng? Untuk latar belakang dibangunnya Taman Kiai Langgeng waktu itu ide dari Bapak Katupan Untut. Bapak Katupan Untut itu selaku wali kota saat itu. Sekitar tahun 80 dengan harapan dengan aturannya dibangunnya Taman Kiai Langgeng dan jelas bisa menambah PAD
Kota Magelang khususnya. Dan kedua, dengan keberadaan Taman Kiai Langgeng di sekitar sini memfungsikan warga sekitar bisa meningkatkan pendapatan, kaitannya bisa berjualan di Taman Kiai Langgeng, kemudian bisa bekerja juga di Taman Kiai Langgeng. Kira-kira begitu. The second question. Since when has Kiai Langgeng Park has been operating? Sejak kapan Pak Taman Kiai Langgeng ini berdiri? Untuk Taman Kiai Langgeng mulai pembenahan itu adalah 1980 dan diresmikan tepatnya tanggal 15 September 1987 waktu itu oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ismail. The last question, what efforts are made to maintain the existence of Kiai Langgeng Park? Apa yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi Taman Kiai Langgeng ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus sekali kaitannya dengan mempertahankan eksistensi Taman Kiai Langgeng supaya tetap bertahan. Tentunya dengan keberadaan Taman Kiai Langgeng saat ini kan di sekitar wilayah, terutama di sekitar daerah, banyak bermunculan objek-objek wisata yang sifatnya dikelola oleh warga masyarakat. Tentunya dari kami Taman Kiai Langgeng mempertahankan dengan pembenahan-pembenahan dan tentunya dengan banyak inovasi yang harapannya ketika pengunjung datang ke Taman Kiai Langgeng tidak bosan. So, thank you so much for your time. It's really great explanation. Good afternoon, sir. Well, now I will try one of the vehicle in Taman Kiai Langgeng. Come join me try. The next vehicle, mobil keliling or shuttle Kiai Langgeng. So now we with one of the visitors in Taman Kiai Langgeng, Miss Hani. Good afternoon, Miss Hani. Selamat siang. Here I have some question for you. The first question is, what made you interest in visiting Kiai Langgeng Park? Apa yang membuat Anda tertarik berkunjung ke Taman Kiai Langgeng ini? Kalau menurut saya kenapa menarik itu karena tempatnya itu ada, maksudnya masih banyak pohon-pohon di sini gitu loh, jadi nggak terlalu panas kalau siang juga, wahananya juga masih
banyak. Where did you find out about Kiai Langgeng Park? Dari mana Anda mengetahui tentang Taman Kiai Langgeng ini? Kalau tahunya sih karena asli warga Magelang, Iya. jadi udah tahu dari dulu kalau ada Taman Kiai Langgeng. The last question, is this your first time visiting here? If not, what made you come back? Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini atau tidak? Apa alasannya? Enggak sih, dulu juga pernah waktu aku masih kecil juga pernah kesini. Dulu waktu liburan adik saya juga pernah kesini. Alasannya karena kesini lagi ya karena tempatnya asri, juga tiket masuknya juga masih murah. The next question, how was your impression and experience spending your holiday at Kiai Langgeng Park? Can you share the most memorable moment you had here? Bagaimana kesan Anda dan pengalaman Anda berlibur di Taman Kiai Langgeng? Apakah bisa diceritakan momen yang paling mengesankan saat berlibur di sini? Kalau momen sih banyak ya, kayak tadi bermain di air itu jadi mengenal orang baru juga, bertemu orang baru, kan pengalamannya jadi bertambah. Cuma kalau di sini masih apa yang disayangkan itu masih banyak tempat-tempat yang kayak terbengkalai gitu loh, nggak terawat kayak tadi yang apa binatang-binatang itu kayak nggak terawat juga kan, jadi kesannya itu kurang menarik gitu loh yang di tempat-tempat hewan. The last question, on a scale of 1 until 10, how satisfied are you with your holiday here and why? Menurut Anda dari 1 sampai 10, berapa tingkat kepuasan Anda selama berlibur di sini dan apa alasannya? Rating buat Taman Kiai Langgeng sih 8,5. Tinggi. Ya menurut saya sih kan karena tempatnya juga masih asri, cuma itu masih banyak apa yang terbengkalai kayak hewan-hewan kurang berpulus, sama apa namanya tempatnya juga masih bersih juga. Okay, thank you so much for your time. Enjoy your holiday here. Selamat siang. Ya, selamat siang. So now I'm with Miss Kirei as the visitor. Good afternoon, Kak. Selamat siang. Here I have some questions. The first question is, what made you interest in visiting Kiai Langgeng Park? Apa yang membuat kakak tertarik berkunjung ke Taman Kiai Langgeng? Oke, terima kasih pertanyaannya. Atas nama siapa? Saya Rivera. Rivera. Karena di era digital ini kita anak-anak Gen Z senangannya scroll sosmed, terus di mana ada video mbak-mbak lagi jogging di sini tuh di shoot bagus banget, terus jadi tertarik untuk ikut ke sini untuk mengunjungi Kiai Langgeng. Dan itu di shootnya waktu mungkin jam 6 sampai jam 8 pagi ya, yang jogging ya. Nah di situ aku tertarik, terus ini juga yang pertama kali gitu. Dan mungkin ada rencana mau ke sini di pukul siang pagi-pagi itu jogging. Iya. Second question, where did you find out about Kiai Langgeng Park? Dari mana Anda mengetahui tentang Taman Kiai Langgeng Park? Oke, saya ini tahu dari sosmed, terutama Instagram, yang ya untuk kita mencari informasi banyak sekali. Next question, how was your impression and experience spending your holiday at Kiai Langgeng Park? Can you share the most memorable moment you had here? Bagaimana kesan dan pengalaman Anda berlibur di Taman Kiai Langgeng ini? Apakah bisa diceritakan momen yang paling mengesankan? Oke, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya, di saat pertama kali kita kesini, kita mungkin kesulitan untuk mencari rute kemana terlebih dahulu untuk kita kunjungi. Nah, kita mesti muter-muter, terus kita tuh pengen naik mobilnya. Nah, yang kesannya di naik mobil, jadi kita cari apa itu halte naik. Nah, kita harus turun lagi, terus kita baru naik kan, diturunkan di sini. Nah, itu yang berkesan untuk kami. Terus di sini juga kita bisa berkelana kemana pun ya, karena ini luas banget. Terus
kita juga bisa ke bawah yang sungai, terus kita bisa kayak merenung buat ngapain aja lah. The last question. On a scale of 1 until 10, how satisfied are you with your holiday here and why? Dari 1 sampai 10, berapa tingkat kepuasan Anda selama berlibur di sini dan apa alasannya? Tingkat kepuasan saya sendiri itu di sini kami bisa menikmati wisata mobil yang bisa untuk kami kelilingi tanpa harus jalan kaki. Okay, thank you so much for your time. Enjoy your holiday here. Selamat siang, Kak. Siap, terima kasih. Hi guys, here I'm with Mr. Galih as the staff of Taman Kyai Langgeng. Good afternoon, selamat siang Pak. Siang. The first question is, how long have you been working at Kyai Langgeng Park? Jadi sudah berapa lama bekerja di Taman Kyai Langgeng? Saya sudah bekerja di Taman Kyai Langgeng sekitar 7 sampai 8 tahun. Oh, ya. Awal saya masuk itu ke 2014. Sudah cukup lama ya Pak? Iya. Untuk the last question, what are the advantage of Kyai Langgeng Park compared to other tourist attraction? Jadi apa yang menjadi keunggulan Taman Kyai Langgeng dibanding tempat wisata lain? Kyai Langgeng itu keunggulannya itu tempat wisata yang masih asri di tengah kota Magelang. Dan Kyai Langgeng keunggulannya itu tempatnya strategi dari pusat kota dari kota Magelang itu hampir cuma berapa menit dari alun-alun kota Magelang. Dan juga Kyai Langgeng itu banyak taman langka, tanaman langka. Ya, itu yang menjadi keunggulannya Taman Kyai Langgeng. Jadi cukup sekian. Thank you so much for your time. It's nice information. Selamat siang, Pak. Siang juga. Okay guys, we are done exploring the park. Wasn't that fun? Of course it was. Time flew by, and now we will back to studio. You can all see how amazing Taman Kyai Langgeng in Magelang. It's not just an ordinary park, it's offers a wide range of fun rides for all ages. A blend of education about flora and fauna, and space perfect for physical activities like burning rides. The family-friendly atmosphere and diverse activities make Taman Kyai Langgeng the perfect destination for a holiday with your loved one, with family, friends, or your partners. So, if you're planning to visit Magelang, don't miss the chance to check out Taman Kyai Langgeng. Experience the fun, create beautiful memories with your loved one, and don't forget to capture your precious moment there. That's all for today's news. See you again in the next segment. I am Afa from What's Happening. Goodbye and enjoy the rest of your day.